আমন্ত্রণ রাখা চাইবি গোটে জোরদার করদই সহিত रात्रि किशोर भूपनगर सुंदर को नाट्य निर्देशक अवनी प्रधान का प्यार भरा नमस्कार। दर्शक बंधु समय तो बर्तमान घनी आसी समय अतिक्रांत करगला आम रंगारंग कार्यक्रम यहाँ हूँ शेष पर्याय तेणु आपण मन विशेष किसी कहबी तेणु बहु झड़ झंझार सहित बहु दुख कष्ट को आधार नहीं कलाकार मैंने आज नाटक मंचस्थ करेंगे तेणु आपण मैंने जदि धैर्य सहित प्रतीक्षा करी এই নাটক উপভোগ করিপারে তাহলে নিশ্চিত ভাবে আম কলাকার মানকর এবং মো নাট্য নির্দেশক আমার নিশ্চিত ভাবে শ্রম সার্থক হব তেমন আপনার বিদায় নেছি নাট্য নির্দেশক আপনার প্রিয় অবনী ভাই বা আপনার প্রিয় অবনী প্রধান নমস্কার।